केटे के प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ बड़े मंजे हुए पढ़े लिखे सियासतदान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अमेरिका में थे तो उनसे किसी ने मुलाकात नहीं की। और उससे भी बड़ी परेशानी वाली बात मुझे तो ये लगी है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लंदन रुके और वहाँ पे पता नहीं क्या करने के लिए रुके थे, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लंदन रुके और वहाँ पे उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको मुलाकात तो बरतानिया के वजीर आज़म ऋषि सुनाक साहब से करनी चाहिए थी ना, लेकिन वो नहीं मिले उनसे, और उनसे जो यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनकी मुलाकात हुई है। मैं हैरान इस चीज़ में हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का लेवल ये आ चुका हुआ है कि आप सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक इत्तेफाक कर रहे हैं। उधर अमेरिका के अंदर वो हमारे जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं उनसे भी उनकी भी फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात नहीं हो सकी। ये एक दिस इज़ अ सीरियस पॉइंट टू पॉन्डर। We have to look at what are the reasons why the global leadership is ignoring Pakistan leadership. It's a question of Pakistan's image and identity. ये पाकिस्तान के इमेज का सवाल है. It's not about all these individuals who are at the helm of affairs at the moment. इनका हमारे से कोई ताल्लुक लेना देना नहीं है. The question is, आप देखें ना कि हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन पर सारी बातें बड़ी तनकीद हो रही है, और आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले इजरायली मिनिस्टर सऊदी अरब लैंड कर चुके हैं. सऊदी अरब इज ऑन द वर्ज टू रिकॉग्नाइज इजराइल. द अरब्स आर गोइंग टू डिसाइड देयर फ्यूचर विदाउट पाकिस्तान. हम यहाँ पे बड़े बने हुए थे उनके कि जनाब वो सारा कुछ, हम तो मुसलमान हैं और हम एक हैं और हम ये हैं हम वो हैं. ओ पे जान दीजिए अर्श है. सो हमें तो इस चीज़ को समझना है कि भाई हम ये कर क्या रहे हैं. आप देखें कि जो हमारे वज़ीर आज़म को लंदन में किसने मुलाकात की है? Who met him in London? It was the foreign secretary, not the PM of England. PM से मुलाकात नहीं हुई. और फिर जारी बात है जब फॉरेन सेक्रेटरी मिलता तो उसने कॉल ऑन करना होता, तो हमने अपनी इज्जत इस चीज़ में बना ली. जी वो बैठे हुए थे घर में वज़ीर आज़म साहब, तो तू फटाफट जरा ना उस फॉरेन सेक्रेटरी आ गया. उन्हें कहा की हाल है, उन्हें कहा की हाल है. हाँ जी जेम्स पाइन की हाल है ਤੁਹਾਡਾ की हाल है. उन्हें कहा मैं ठीक हूँ, ਤੁਸੀਂ सुनाओ. मैं लंघदा रुक गया वहाँ. That is what he was telling. उसके अलावा उनकी वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनियन में जो है वो सुना उन्होंने कोई खिताब वगैरह भी किया है, जिसमें 60% तो जो थे पाकिस्तानी थे, और किसी कहते हैं कि जो है वो गोरे ने सवाल भी नहीं किया उनसे. आई वाज लुकिंग सम ऑफ द ब्रीफिंग ऑफ ऑल दैट. अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना ऋषि सुनक का नाम मिलना. यार आप देखें, एक होता है कि हमारे हालात ख़राब होना, एक होता है लीडरशिप आपको टाइम ही ना दे. लोग कहें यार नहीं इन्होंने मिलने तो फायदे कोई ना, कुछ है ही कोई नहीं, इन्होंने पैसे मांगने ने. और वही हुआ कि हम आप बताते फिर रहे हैं दुनिया में SIFC, जो कि बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए दैट वेयर डज SIFC जो पाकिस्तान की जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, जो सिविल मिलिट्री हाइब्रिड फोरम है. हम बेसिकली दुनिया ऐसे फोरम को जानती और समझती नहीं है. लोगों को सिविल मिलिट्री हाइब्रिड फोरम की समझ नहीं आती, बट इन केस ऑफ द कंट्रीज विच रिकग्नाइज पाकिस्तान दे डू अंडरस्टैंड. एंड रिमेंबर जब ये फॉरेन सेक्रेटरी, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी इंग्लैंड इंडिया जाता है तो उनको क्या क्या दे के आता है और उनसे क्या क्या ले के आता है. एंड व्हेन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, ऐसे हो सकता है मोदी साहब इंग्लैंड में हो और बरतानिया का वज़ीर आज़म ही ना मिले, तो वो तो अपना टूर ही सेट ना करे. हमें क्या ठरक और मज़े हैं यार ये कि हम लोगों ने बस ये करना ही करना है कि हमने शहर में जाने जाना पाकिस्तान वाली बेइज्जती हो जाता है. देयर इज़ नो नीड. एट लीस्ट when you are traveling, please make sure that you are traveling as a prime minister of the country, as a foreign minister of the country. You are nothing individually. आप कुछ नहीं है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सुनने में ये खबर वहाँ से जो लीक हुई है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो काकड़ है उन्होंने एक प्लानिंग कमीशन में हमारे बंदा था उसको कहा कि यार मेरे ऑर्गेनाइज करा दो लेक्चर, तो उन्होंने उनका ऑक्सफोर्ड यूनियन में लेक्चर जो है वो अरेंज करा दिया. और इसके बाद जो है वो हमारी वहाँ पे काकड़ साहब सुने बड़े फिलोसफिकल बातें करते रहे हैं, लोगों को कहते रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते रहे हैं, विच इज़ गुड. ऑब्वियसली ही इज़ पढ़ा लिखा बंदा है, उनको अच्छी बात करनी चाहिए. सुनने में ये भी आया है कि काकड़ साहब ने ऑक्सफोर्ड की जो ऑडियंस के सामने ये कहा है कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे उससे बड़ा फ़ख्र है, लेकिन मैं अहमदीज़ के राइट्स के लिए खड़ा होता हूँ.
لیکن میرا نہیں خیال کاکڑ صاحب پاکستان کے ٹی وی کے اوپر آ کے یہ بات کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی مسئلہ پیدا ہو جائے گا, کچھ نہ کچھ ایسی ایشوز جو ہیں وہ آ جاتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو کویشچن ہے جسے وہ کہتے ہیں نا, جس کی مجھے سمجھ نہیں ہے ایٹ لیسٹ, کہ کاکڑ صاحب نے وہاں پہ چلو اپنے ملک کی عزت رکھنے کی کوشش کی کہ ٹھیک ہے یار, کوئی وعدہ کاٹا نہ ہو جائے, کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو ہم تو صرف یہ سے بھی گئے یار, ہمارا رشی سونک گجرالے تھا, ساڈے پنڈ دا, ساڈے علاقے دا. ہم نے ان کو اون اس لیے نہیں کیا کہ وہ اون کیا تو ہندو اسی انہوں کیوں اون کری, اسی صرف محمد صادق کو اون کرتے ہیں نا. محمد صادق کیونکہ میرا لنڈن کا کراچی کا آیا, وہ بھی کبھی پاکستان نہیں آیا. ٹھیک ہے, وہ بھی کبھی پاکستان کو ہم رشی سوناک کو نہیں کریں گے. رشی سوناک سان چبتا ہے. میرا خیال ہے دس از ویری انسمپتھیٹک بیہیویئر, دس از ویری آکورڈ بیہیویئر آئی شوڈ سے. اور یہ چیز جو ہے اس میں مجھے تو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ ہمیں کیا ضرورت تھی ایون کہ پرائم منسٹر کو ایٹ فرسٹ پلیس, کیا یہی ضرورت تھی کہ میری زندگی میں ایک موقع ہے اور مجھے جانا ہے. اس کا مطلب ہے پاکستان میں جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹرز ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, دے ڈونٹ ہیو اینی کانسٹیٹیوشنل رول, دے آر اللیگل. یہی تو میں پاکستان کے سیاستدانوں کو پیٹ پیٹ مار گئے ہیں, بند کریں یہ ڈرامے کیئر ٹیکر کے. کچھ عزت اس سے نہیں ہوتی آپ کی, نظام کمزور ہوتا ہے, ڈیموکریسی کمزور ہوتی ہے. پہلے کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے, پھر آپ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ ہینڈ پک بندے پکڑ لیتی ہے اور ان کو لگا دیتی ہے. بھائی لگا دیتی ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کنسنسس پیدا کر کے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی ختم کر دیں, ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کریں. آپ ٹرسٹ بھی نہیں کرتے, اتنے تو بد اعتمادی ہو تسی. دنیا میں بتائیں نا, انڈیا کے اندر بھی جو ہے وہ راہل گاندھی مودی کے کیے ہوئے الیکشنز کو مانے گا, وہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں میرے خلاف جو ہے اسٹیٹ مشینری استعمال ہوئی ہے. ہم لوگ تو حکومت میں ہم چاہتے ہیں الیکشن جتنا ہماری بستی ہے, الیکشن جتو جنج مرضی. دا ریزن از بیکاز بستی ہو جائے گی, انسلٹ ہو جائے گی. اسٹیٹ مشینری کا استعمال کرتے ہیں, یہ عمران خان بھی کرتا تھا, یہ باقی سیاسی جماعتیں بھی کرتی ہیں. اتنا ٹرسٹ تو پیدا کر دو. باتیں لیکچر ہمیں دیتے ہو, پتہ نہیں کیڑے کیڑے بھاشن تسی دیندے ہو. اب دیکھیں نا, جو معذرت چاہتا ہوں, آپ دیکھیں اسرائیلی منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کر دیا. اسرائیل کے ٹورزم منسٹر حاکم کارٹس جو ہیں وہ سعودی عرب پہنچ گئے ہیں منگل کو, اور یہ بڑا ہائی لیول پبلک وزٹ ہے. یہ پہلے اسرائیلی منسٹر ہیں جو آفیشیل ڈیلیگیشن میں آئے ہیں سعودی عرب. منو دسو پیچھے کی رہ گیا. ویئر ڈز پاکستان سٹینڈ, واٹ از آور پالیسی. اور ساری پالیسی کی ہے, سانو پتہ تے